এবং তাই শুনে সিপিএম রাজ্য কমিটিনি সম্মেলনের তিনি যে কাছে লোকক্ষণ পান্না সাজা রাখা अब समय बला एखाने नांगौमानि आंनि बादि हमले अब जों बेबखौ सैमानो राज्य बिजेपि आइपिएफपि सरकारनि यागला बर बला एखाने आकाशार कलाई दंखा बरनि साख्रि करे जानायनि बेबस्था करे सामं करे तामहि सानाय निर्वाचन जत सबै जे सरकार फैबानि मुंसा सामंतानिया 299 निर्वाचन जे प्रतिश्रुति दंमानि अग्रमानि काश्यापनो তিনি ককরে বরক তিনি একেবারে দমবন্ধ কর অবস্থা বাহিকা বরক বাঁচি নাই কাজে এই যে যন্ত্রণা ও বখানি যন্ত্রণার বাগৈ বরক কক সানাইনি জায়গা করে গণতন্ত্র করে ত্রিপুরার যে ভোট দङ ভোটनि অধিকার করে পঞ্চায়েত ভোট দंखा ভিলেজ खुंखामनाय ओ जायगायाव सोंलुखा पार्लियामेंट भोट दंखा उपनिर्वाचन भोट दंखा नगर पंचायत पौरसभानि भोट दंखा एमनकि एडिसिनि जे भोट और बाहायनो ठीक मतो गणतंत्र ओ जायगा प्रतिष्ठा बिनि प्रतिफलन घटिनिया ओमफ्राय बरक जे कक सानायनि এই কক সানাयनि जायगा हिसाबैनो दिनै आस्ताबल माथ हाजार हाजार बरक फैयै खरंथि साखा जेना ओइ अन्नाय अबिचार ताई अबाहाय सह्यताय फैमालिया बरक बाचिनाय नांनाय এবং বিজেপি আইপিএফপি সরকার जोंनि राज्योना एकेबारे दंसनि किनाराव लांखांखा प्राय तामनि सासेनाय बेकार जुबरकनि एमान नंनायनि जायगा रैखा साख्रि बाख्रि बियां साख्रि बाख्रि तो जेराव कक इनिसिनि ओ जायगायाव जे तामनि सासेनाय सिख्लारक ব্যবসা বাণিজ্য খাইয়ে গাড়ি ঘোড়া চালকই বা বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা খাই যে জানানি যে জায়গা অবপর্যন্ত তিনি দংসনি থাকা বরক বাচনাকে লামা করে এই বাচনা লামানো রতবিন তিনি এই 24 তারিখ যে জমায়েত বরক হাজার হাজার বরক থাকেন ও বালা এখানে খাতংমানি কক বরকনি আত্মবিশ্বাস বাড়িখা যে না অবাহাইকাই নগর সিরিং সিরিং আচরতাই দङै सुबुंया आखर बखरक लामा नखा नांसिनाय 2023 नि बागै बरक तैरिंनानै नांसिनाय তিনি যারা কক सानाय 2023 যারা लास्ट पार्टी सेस पार्टीनि खरंथि सावै बरकन नियारो थानायनि बागै যারা सायख'नाय बरनो बोसोन सानाय आखर बखरक বিজেপি आइपिएफपि এই সরকারनो हारिनायनि क्षमता ত্রিপুরাসা थांचाङै वानसा थांचाङै इंडिया ओ सरकारनो हारिनो नांगाथाय बिगरा खांग्रा बरक ত্রিপুরাসা वानसा खरुकसा हिंदू ख्रिस्टान एबा लोकरक मिलिसे ओ सरकारनो मेसानि नांनाय ओ सरकारनो मेसानि बागै বিকল্প একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার দङ বামফ্রন্ট সারা এই সরকারনো বিজেপি আইপিএফপি সরকারনো মেসানি কোনো ক্ষমতা করে অবনি বাগৈ তিনি এই হাজার হাজার লোকক্ষণ পান্ডব বরক খরंथि साखा जेना अबाहायके শুধু थांचानि कक साइ इंडिया बरकनि अधिकार थांनायनि नांनाय बरक थाङै थांनायनि बागै साख्रि बाख्रि नांनाय सामं नांनाय अ सामं दिनै गोरै गासै अबाहायके आखर बखरक सिरिं सिरिं ताय दङै सुबुंया जों नुखा थांचानि कक नुखा गासाक बुया कुकुर बुया बुनि तला तंया अवाइसा तामनाय 88 साल जुग सरकार खादि कांग्रेस टिजेसनि सरकार खादि किन्तु जों नुखा ताम नुखा मुंसा सामंलिया ত্রিপুরাসা थांचानि एबा खुनुगै ত্রিপুরাमानि मकलनि मुक्ति होनानै साबाय 2000 साल एडिसि निर्वाचन नंखा अबुनि परबो जों नुखा 2018 बोसोर नुखा ओ एनसि देबरमानो अवाइसा भोट दे ত্রিপুরালেनि बागै अवाइसा भोट दे अवाइसा भोट वइ सिंनो नायदि किन्तु तिनि ताम नुखा जों तिनि ত্রিপুরা लोकरक नुखा तिनि ताव इसा ताम नाय तो इसा 2023 नि बागै थांचांनि खरंथि सालायै जोंनि सिख्लारकनो अराय फरायखादि बरकनो अराय फरायखादि आखर बखरक जों सानाय नायो समायनानो नासिम तंलाक जरानानो नासिम तंलाक निनि बयस तिनि 25 বছর তিনি सेस पार्टीनि कक सवै ত্রিপুরালেनि कक सवै 5 বছর काटिनाय 2023 नि कक सवै 5 বছর काटिनाय 10 বছর काटिनाय निनि बयस 35 বছর নাই 45 বছর আগে শতরঞ্জিগুলো ভাঁজ করে নিনি যে বোতল কাগজের টুকরো যা আছে কাঠের সব কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে আমাদের অবাহাইকে তো চলি মিন্ডিয়া চেয়ারগুলো তুলে সানাই কাঠের মধ্যে যে কাগজের টুকরো করেছে সবগুলো টুকরির মধ্যে তুলতে হবে মাঠ একদম
সুন্দর করে দেবো। এই দায়িত্বটা আমাদের, কিন্তু আমরা এটা করবো। তাড়াতাড়ি হাত লাগান সবাই। চেয়ারগুলো আগে ভাঁজ করা হোক, চাকরি বাকরি আর শতরঞ্জিগুলো ভাঁজ করা হোক। ফ্ল্যাগও খোলা হচ্ছে। সব শেষে আমরা সবাই মিলে মাঠের বোতল এবং ছেঁড়া কাগজের টুকরো ইত্যাদি পরিষ্কার করবো। এটা মনে রাখবেন তোমরা।